अस्सलाम वालेकुम जी। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरेबिया कैसा रहा और काजी फारिज ईसा के हमलावर वीडियोस बनाकर माफिया क्यों मांग रहे हैं, और इसके अलावा भी चंद अहम खबरें हैं जो इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं काजी फारिज ईसा साहब के हवाले से। काजी फारिज ईसा साहब लंदन गए थे तो उधर शायान ग्रुप ने बड़ा भरपूर किस्म का जो है उन पर एहतजाज के नाम पर बेसिकली हमला कर दिया था। उनकी गाड़ी पर पथराव की भी कोशिश की गई, थप्पड़ भी मारे गए, और यहाँ तक जो इनकी प्लानिंग थी ना असल में, वो तो ये थी कि उनको गाड़ी से बाहर निकालना है और उन पर तशद्दुद करना है। अज़हर मिशवानी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब इस सारे जो एहतजाज था इसके सरबराह थे, उन्होंने ये सारा प्लान किया था। मास्टरमाइंड ये दोनों हज़रात ही थे। वो तो अब साइड पे बैठे हुए हैं, उन्हें तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये जो ओवरसीज़ लोग थे, ये बेचारे अब आप देख रहे हैं कि शायान साहब तो जनाब बड़े-बड़े वकला से मुलाकातें खटका रहे हैं किसी तरह से वो बच जाए, और बाकी जो 26 लोग थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वीडियो क्लिप्स बाकायदा बनाए और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम माफ़ी माँगते हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे से हमने ऐसा कुछ नहीं करना, और एहतजाज करने के लिए गए थे लेकिन पता नहीं था कि अंदर की प्लानिंग क्या है। असल में वो तमाम हज़रात फँस इसलिए गए हैं क्योंकि उनको लंदन पुलिस ने वहाँ पर बुलाया बाकायदा। उनसे जो है वो पूछ-गछ की गई, बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया गया उनको कि आपने ये सब क्यों किया। अब उनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि कहीं उनको डिपोर्ट ना कर दिया जाए। मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं। अगर चंद बड़े सहाफ़ियों का नाम लिया जाए तो उनमें से एक आते हैं। उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया जी कि इन तमाम लोगों को अब डिपोर्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपने किसी आम मामूली शख्स को जो है वो निशाना नहीं बनाया इस मर्तबा, कोई सियासतदान नहीं था। उनको बुलाया भी वहाँ पर लंदन नहीं था, उनके एक इदारे ने बुलाया हुआ था उनको वहाँ पर, सरकारी दौरे पर गए हुए थे। तो कोई भी मुल्क जो है उसके वो किसी को अगर बुलाता है, मेहमान बुलाता है, जैसे ज़ाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान के वो सरकारी मेहमान थे। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई उनके खिलाफ एहतजाज करता यहाँ पर और उनकी गाड़ी पर जो है वो हमलावर होता, और इस तरह के अगर काम होते, तो फिर उसके बाद हमारी हुकूमत क्या खामोश बैठी रहती और उनको कुछ ना कहती? तो ये सारा असल मामला है। इस पर अब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब भी बड़े एक्टिव थे, पाकिस्तान का सफारतखाना भी एक्टिव था। तो जो है अब लंदन भी फँस गई है इस चीज़ पर, वहाँ की हुकूमत भी, अब उनकी मजबूरी बनी हुई है, क्योंकि सफारती ताल्लुकात जो होते हैं वो कोई आम चीज़ तो नहीं है। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क को इतना लाइट नहीं लेता, और ना ही कोई किसी दूसरे के साथ बिला वजह अपने ताल्लुकात ख़राब करने को पसंद करता है। तो ये सारे मामलात हैं। तो है जी, अब ये भी इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सकते कि एजेंसियों ने उन लोगों को उठा लिया, इसलिए वो अब इस तरह के वीडियो क्लिप जो हैं वो उनके जारी हो रहे हैं। तो अब क्या ही हो सकता है, इन बेचारों का फ्यूचर ख़राब हो गया जी, बेसिकली जो सीधी-सी बात है। अब ये लोग क्या करेंगे वापस आकर यहाँ पर भी, जो वहाँ के ख़ास करके जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगियाँ वहाँ पर गुज़ारी हों, वो तो यहाँ के माहौल को और यहाँ के सारे सिस्टम को ही समझने में उन्हें एक तवील अरसा दरकार होता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो यहाँ से करोड़ों रुपए लगाकर अपनी जायदाद तक बेच कर वहाँ का वीज़ा लेकर लगवा कर गए होते हैं वहाँ पर। तो उन लोगों का सारा फ्यूचर जो है वो अब उनको बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनको ये भी पता है कि अब किसी पीटीआई के बंदे ने उनको नहीं पूछना। किसी ने कोडियों के बाप जो है उनकी कीमत नहीं लगानी, और बेचारे जो है ज़लील और ख्वार हो गए। यही होता है सियासत में अक्सर। अक्सर आप देखेंगे तो यही होता है। लेकिन बाद में आप पछताए क्या होश, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो हिसाब हो जाता है। फिर आप कुछ भी करें तो वो फ़िज़ूल है। पछतावे के अलावा फिर कुछ रहता नहीं है इंसान की ज़िंदगी में। फिर बात कर लेते हैं जी कि पीटीआई के लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, हुकूमती वुज़रा के जो हैं वो ट्वीट्स पुराने वो सारे वायरल किए एक बार फिर से, कि ये ट्रंप के खिलाफ बड़ा ही बोलते रहते थे, और इन्होंने जनाब ट्रंप को बाकायदा, जैसे कोई बच्चे होते हैं ना वो अपने बाप को शिकायत लगाते हैं कि पापा वो लड़का शरारत कर रहा था, उसने ये किया, उसने वो किया। तो सेम वो वाली सिचुएशन बनी हुई थी कल से, कि पीटीआई के बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि बाकायदा बड़े-बड़े सहाफ़ी जनाब साबर शाकिर साहब भी ट्वीट खड़का रहे थे जी, कि ये बोला था मरीम नवाज़ ने, और ये बोले शहबाज शरीफ ने, और एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी बहुत बातें की गई। फिर ये भी प्रोपेगेंडा किया गया जी कि इन लोगों ने अपने पुराने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए, लेकिन वो जब चेक किए गए तो वो तो उन्होंने कोई नहीं किए हुए, वो तो वहीं पर मौजूद है। ऊपर से इनको टकर जाता है ख्वाजा आसिफ, वो सियालकोटी मुंडा तो कभी हल्का आता ही नहीं है। वो जनाब कल से ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारा नेशनल मीडिया उस पर बैठकर, कोई भी प्राइवेट चैनल्स जितने भी है न्यूज़ चैनल्स, टॉक शोज़ में वो बैठे, और उन्होंने वही पुरानी गुफ्तगू जारी रखी। बड़े दबंग तरीके से ट्रंप को जो है वो उन्होंने लताड़ के रख दिया। तो अब बेचारों का फिर कोई पुरसाने हाल नहीं रहा इनका, फिर इनको लगता है जी कि एक कॉल आ जाएगी और पता नहीं पाकिस्तान हवाले कर देगा इमरान खान को अमेरिका के, तो वैसा होने नहीं जा रहा, और अगर हो भी तो फिर वो कहाँ गया वो दौर जी के
ہاں حقیقی آزادی چاہیے، غلامی نامنظور ہے، امریکہ نے اندر کروایا ہے، تو اب آپ نے ساری امیدیں ایک صدر کے ساتھ منسلک کر کے رکھ دی ہیں کہ وہ جناب آپ کو چھڑوا دے گا، تو پر ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم پھر گزشتہ کل کیا بول رہے تھے اور آج کیا بول رہے، اور نہ ان کا کوئی ووٹر سپورٹر ایسا ہے جو ان کے گریبان پکڑے اور ان سے پوچھے کہ آپ نے 2 دن پہلے تک کیا بیانات دیے ہوتے تھے، کیونکہ جو کلٹ ہوتا ہے اس کی سب سے بری بات یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی قیادت کے کسی بھی اقدام پر سوال نہیں اٹھاتا۔ پھر مقبوضہ کشمیر میں بھی جناب اس کی اسمبلی میں جو ریاست کی حیثیت بحال کرنے کی قرارداد منظور ہوئی ہے کہ وہ جو بی جے پی نے پہلے بھی وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری پر بہت ظلم کیے جب سے یہ مودی کی فاشسٹ رجیم ایکٹیو ہے انڈیا کے اندر، وہ بھی ایک کلٹ ہی ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کشمیر کو جو اپنے اندر ہی کر لیا ہوا تھا، اس کی آزاد حیثیت ختم کر لی تھی، آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اب اسے ہونا کچھ زیادہ تو نہیں ہے، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ دنیا کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے کشمیر ایشو جو ہے وہ اجاگر ضرور ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب آرمی چیف کی۔ آرمی چیف صاحب گئے تھے جی سعودی عربیہ، گئے اور کیا ہی نظارہ تھا کہ صرف کراؤن پرنس ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے ملاقات کو نہیں کی، بلکہ اپنی پوری کابینہ کو اس نے بٹھایا ہوا تھا لائن میں، اور پھر آرمی چیف کے ساتھ اس نے ملاقات کھڑکائی ہے۔ ایک بھرپور پیغام دیا ہے ایم بی ایس نے پاکستانیوں کو بھی اور باقی دنیا کو بھی کہ آرمی چیف ایم بی ایس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ محمد بن سلمان ویسے بھی امریکہ کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات اس بندے کے کوئی نہیں ہیں، ماضی میں ضرور تھے، لیکن اب کی اگر بات کی جائے، حال کی بات کی جائے تو محمد بن سلمان کا زیادہ جو جھکاؤ ہے وہ چائنا اور رشیا کی طرف ہی ہوتا ہے، اور اب سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ جناب پی ٹی آئی کے جو تاحیات چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے اسی کے جہاز میں بیٹھ کر اور جاتے ہوئے وہ میمیکری بھی کر رہے تھے اس کی، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس کو تھپڑ مار دیتا ایم بی ایس کو، یہ اتنا اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی توپ چیز سمجھتا ہے، تو ایم بی ایس نے اس وقت بھی باجوہ کو فون کیا تھا، تب رولا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پڑ گیا تھا کہ سعودی عربیہ نے ڈیمانڈ کی تھی کڈو $7.5 جو آپ نے ادھر رکھے ہوئے نا اپنے بینکوں میں آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے لیے، ذرا وہ تو نکالے نا آپ، تو پھر باجوہ صاحب کے یہاں پر پسینے چھوٹ گئے تھے اور دوسرے دن فلائٹ پکڑ کر سعودی عربیہ چلے گئے تھے، 3 دنوں تک ادھر منت سماجت کی تھی، پاؤں پکڑے تھے ایم بی ایس کے، اور پھر کوئی اس کو منایا تھا، اور تبھی پھر باجوہ صاحب نے آ کر یہ بیان دیا تھا کہ یا ہم پاکستان کو بچا سکتے تھے یا عمران خان کو بچا سکتے تھے، ورنہ عمران خان کے عشق میں باجوہ بھی مبتلا تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے محمد بن سلمان تب سے عمران خان کا بڑا مخالف ہے، اور اب جو ہے اس ملاقات سے بڑا ہی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اس بندے کو جناب آپ تن کے رکھیں ادھر ہی، چھوڑنا ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات جو ہے، کیونکہ سعودی جو ہے نا وہ بڑے جٹ قسم کے بندے ہوتے ہیں، وہ دوستی اور دشمنی قبر تک نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی دشمنی جو ہے وہ بڑی پکی ہے، اور وہ اتنی جلدی ایم بی ایس اپنی اس بے عزتی کو بھولنے والا آدمی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ و ناصر۔